Oye, de verdad que muchas gracias por dejarme ver sus cámaras de seguridad. No, de nada. Mira. Hi, everyone. Welcome to our last session of this module 6. I hope that everybody is fine now. And I'm very happy to be here with you this last session of module 6. Good afternoon, everyone. In today's session, we'll see the conjugation of verbs in the third person of singular and vocabulary to describe physical appearance, possessive adjectives, vocabulary of places in a city, and vocabulary to describe a place. So let's start. What about the conjugation of verbs in the third person of singular, present simple? Let's do an exercise for conjugating the verbs in present simple, singular, guys. I'm going to post the link in the chat. Please give a click to that link and let's see what we'll see. We have an exercise. I'm going to make it smaller because the screen is enlarged. Now it's okay. Look at these, guys. These are the three endings that we need to take into account when we conjugate a verb in affirmative with he, she, and it. Present simple. We have three possible endings. When we conjugate a verb with he, she, and it in present simple affirmative, we need to take into account these endings. The first is just, we need to add an s. For example, I talk, he talks. I drive, she drives. In most of the verbs, guys, in present simple, no matter if the verb is regular or irregular, if we conjugate a verb in present simple with he, she, and it, we need to add an S. For example, he talks, she drives, I cook, she cooks, etc. Another possible ending is ES. For example, when are we going to add ES? Well, with a verb that ends with double S, X, CH, CH, or O. These are the possible endings. For example, the verb fix. When we conjugate fix with she in affirmative, we say she fixes. I do, it does. So remember, we need to add ES when a verb ends with double S, X, CH, SH, or O. And what about the last ending? The last ending, IES. When a verb ends with a consonant like wife, and before wife, there is another consonant, for example, we change the Y for I and we add ES. For example, tidy. Look at the verb tidy. Tidy is a verb that ends with Y, but before Y, there is a consonant that is D. Tidy. So if we have the case like this, we need to change the Y for I and we add ES. And also, play, plays. We change, in this case, we don't change anything because before Y, there is a vowel. Let's see how do you conjugate the following verbs. Look at this.
I walk, he walks. I go. How do you conjugate go in the third person of singular, guys? I go. Any idea? Let me see. Makes. No. In this case, we are goes, right? Dance, dances, for example. She dances, speak. He speaks. Study, studies. Enjoy, enjoys. Fix, termina con X. Fixes, jump. Le agregamos nada más una S. It jumps. A ver, ¿quién me quiere decir la de wash? I wash. Y en tercera persona, ¿cómo lo conjugamos? I wash. Washes. All right. Yes. Finds. I find. She finds. For example, find a job. She finds a job at last. Mary. Okay, Patricia and Zaira. Mary. There is a Y, and before the Y, there is a consonant. So we say me. What do we say? Pero en este caso tenemos que cambiar la Y por I latina. Marries. She marries. Keep. We only add an S. Keeps. Love. Loves. Bother. Bothers. Sing. Sings. Lie. Lies. Catch. Catches. He catches the bus every day to go to work. He lies on the sofa every day after work. She sings beautiful songs. He bothers me a lot. Me molesta mucho. He bothers me a lot. It loves fish. En este caso me estoy refiriendo al gato. It loves fish. She keeps secrets. He marries him. She finds that movie boring. He washes the dishes every day. It jumps very high. He fixes my car. He enjoys the movie. He studies psychology. He speaks more than 3 languages. She dances very well. He goes to school by car. Okay, so these are the sentences with verbs conjugated in third person of singular. So here we have another exercise. It says, Samantha like or Samantha likes? What do you say, guys? Samantha like or Samantha likes? We say Samantha likes. Okay, Zaira, because we are talking in third person of singular. Samantha is she. We make or we makes delicious cakes. What do we say, guys? We make or we makes? Okay, Zaira is telling us we make. En este caso, Zaira, ¿por qué? Porque no estamos conjugando con ni he, ni she, ni it. Solamente estamos conjugando con we. Entonces decimos, we made delicious cakes. Ok, Patricia.
And then Uncle Tom feeds the dog every day, guys. Uncle Tom feeds or feeds? We are talking about Uncle Tom. So is the third person of singular, guys. As you know, Uncle Tom can be replaced by he. So Uncle Tom is a third person of singular, guys. So no, Uncle Tom feeds. ¿Por qué feeds? Porque es tercera persona del singular. Feeds con S porque lo puedo sustituir por he. Entonces, por eso digo, Uncle Tom feeds the dogs every day. Next, do they live in London or does they live in London? Do they live in London or does they live in London? What do we say? We say do, right? Do they live in London? Next, my brother eats a lot of hamburgers. It's my brother. Is the third person of singular, guys. So my brother eats, Zaira, eats con S porque estoy hablando en tercera persona. My brother eats a lot of hamburgers. You always come or you always comes to class early. What do we say? You always come or you always comes? Come, Patricia, yes. ¿Por qué? Porque estoy conjugando con you. Y cuando conjugo con I, you, we, and they, el verbo no se altera, recuerden, se queda igual. Entonces, en este caso digo, you always come to class early. Next one. They all work or they all works in the post office. ¿Qué ponen ahí? They all work or they all works. Work, yes, Zaira. They all work. The giant panda live or lives in China. Lives, no, en este caso es lives porque estamos hablando de un animal. Es tercera persona del singular. Lives, yes, Patricia. Lives in China. Foxes live or lives in the forest. Estamos hablando de los zorros. Foxes live or lives. Live, plural. The air move or the earth moves. The earth, estamos hablando de la tierra, también se considera tercera persona del singular, entonces es moves. The air moves around the sun. Okay, Patricia? And you don't or you doesn't often go to the gym. ¿Qué podríamos decir? You don't or you doesn't. We say don't. All right. Yes, you don't often go to the gym. Michael doesn't drive or doesn't drives to work. Ahora tenemos una oración en negativo. ¿Cómo diríamos? Michael doesn't drive or doesn't drive. Any idea? Michael, en este caso, es drive sin la S. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar. Entonces, cuando hay un auxiliar como don't, como doesn't o en la pregunta como does, como do, el verbo no se altera, se queda igual. Entonces aquí Michael doesn't drive. Next, do he or does he know how to swim? What do we say? Do he or does he? We say does. All right. We say does he know? Lisa and Nancy often jog or often jogs in the park. What do you say, guys? Lisa and Nancy often
jog or jogs. Aquí, como estamos hablando de Lisa y Nancy, son ellas. Entonces, para ellas le corresponde jog. Jogs con ese solamente sería si estuviéramos hablando de una de ellas. Por ejemplo, Lisa jogs, ahí sí. Pero aquí estamos hablando de las dos. Entonces, las dos juntas son ellas y para el pronombre ellos o ellas le corresponde sin nada. El verbo no se altera. Next one. These children ride or these children rides their bikes to school every day. ¿Cuál ponen ustedes, chicos? These children, any idea? These children, como estamos hablando en plural, es ride, porque children en plural es, ajá, ok, Zaira. Children es el niños en plural. My sister never tidies, como en la primera, o tidies, como en la segunda. Her bedroom now. Recuerden la regla, nos dice que tidy, vean, cambia a tidies. Por lo tanto, decimos tidies. Ok, Zaira. Tenemos, my sister never tidies her bedroom. Mi hermana nunca hacía su cuarto. Does your brother run or runs fast? Vean, aquí es una pregunta. En presente simple tengo mi auxiliar does. ¿Cómo pongo el verbo, chicos? ¿Con run o con runs? Aquí vamos a ver. Con run, sí. ¿Por qué? Así como nos dijo Patricia. Porque cuando ya hay un auxiliar, yo les comenté que el verbo no se altera. Entonces, ya sea en negativo o en question o en pregunta, siempre vamos a usar auxiliares. Entonces, ahí no se altera el verbo. ¿En qué momento sí se altera? ¿En qué momento le tienen que agregar S, ES o IES? Bueno, cuando el verbo está en su forma afirmativa en presente simple. Y vamos a ver la última. You and your mom don't cook or doesn't cook. Anybody, guys, who would like to tell me? You and your brother don't, porque estamos hablando de ti y... Ah, no, perdón. You and your mom don't cook. Muy bien. What is the purpose of this exercise? In this exercise, guys, we see how to conjugate the verbs with he, she, it, in affirmative, in negative, and in question form. ¿En qué parte ustedes van a utilizar esto? Bueno, lo pueden utilizar en el foro de integración en la cuarta participación. Cuando ustedes están describiendo a alguien más, obviamente van a utilizar la tercera persona del singular para describir a alguien de la clase. Entonces, vamos a utilizar estos verbos conjugados en tercera persona del singular para decirme quién es él, quién es ella, qué hace, dónde vive, etcétera. So that is the importance of this exercise. Let's go back to the presentation. We have another exercise to conjugate the verbs. The verbs in present simple. Let's see these verbs. I'm going to post the link in the chat. Okay, here we have the link in the chat. Let's give a click.
Okay, here we have the endings. Only for he, she, and it. Ahí nos ponen only for he, she, and it. In present simple, affirmative. Estas terminaciones solamente se utilizan para conjugar los verbos con él, ella o eso en afirmativo, ¿ok? Vamos a ver cómo conjugan el verbo teach en tercera persona. ¿Alguien me quiere decir? Teach, ¿cuál terminación es? Teach. Anybody? Teaches, ok, Zaira. Teach, teaches, que es enseñar. Supply, ¿qué es supply? Anybody knows what supply is? Supplies, ajá, sí está bien conjugado. Supplies, but anybody knows what supplies is? Any volunteer? ¿Alguien sabe qué es supply? Supply, guys. Okay. Well, we use it as a verb and as a noun. As a verb, supply means suministrar o proveer. Eso quiere decir supply. Now, pass. ¿Cómo conjugan este verbo en tercera persona? Vean, termina con doble S. ¿Qué pasa con los verbos que terminan con doble S? ¿Cómo los conjugan con he, she, or it? Passes. Ok, Zaira. Passes. Add. Add, que significa agregar. Anybody? ¿Cómo lo conjugan? Adds. Ok, nada más le agregamos una S. And we have apply. ¿Se acuerdan? Apply for a job, solicitar trabajo. So, how do you conjugate apply? Applying. No. Apply. Recuerden que apply significa solicitar, aplicar también. Entonces, termina con Y y antes del Y hay una consonante. Por lo tanto, decimos applies. Study. Study también hay un Y y antes del Y hay una consonante. Entonces decimos studies. Ok, very good. Studies. What about empty? Empty como adjetivo significa vacío. Como verbo significa vaciar. Por ejemplo, vaciar los botes de basura. Empty the rubbish cans. En este caso, ella vacía los botes de basura. Tenemos otra vez un Y y antes del Y hay una consonante. Por lo tanto, empties. She empties the rubbish cans every day. Do es el verbo hacer. Entonces, le agregamos
una ES, muy bien. Does. Carry. Ella carga su sombrilla, por ejemplo. She carries. Carries. Watch. Watch. En tercera persona, ¿cómo lo conjugan, chicas? Watches. All right, watches. Next one. Love. Loves. Mhm. Next, kiss. Anybody wants to tell me? Kiss. Kisses. All right. She kisses hello. She kisses goodbye. Kisses. Swim. How do you conjugate it? Swim. Swims. Ajá. We only add S. Walk. The same. Walks. Fly. ¿Cómo conjugan fly? Any volunteer? Flying, no, flies. Vean, termina con Y y antes del Y hay una consonante, entonces decimos flies. He flies to London. 5 o'clock, ¿no? Ella vuela a Londres a las 5. She flies to London at 5 o'clock today. What about follow? Follow quiere decir sigue. Follows. All right. Follows. Next, cry. There is a Y, and before the Y, there is a consonant. So we say, pero ahí le tienes que cambiar la Y a I latina. ¿Por qué? Porque cuando hay una consonante como Y y antes del Y hay una otra consonante, por ejemplo, en este, le cambias la Y por I latina y le agregas ES. Pero, por ejemplo, el caso de enjoy, que está aquí en la primera columna, vean, el enjoy hay una Y, sí, pero antes del Y hay una vocal, por lo tanto, este verbo se queda así, con una S nada más, enjoys. What about the verb think? Ah, no, es think. What about think? The verb think is aquí nada más le agregamos una S, ya no le tenemos que agregar más que una S. Thinks, thinks. ¿Por qué? Porque termina en K y bueno, solamente le agregamos la S. Wash. ¿Y cómo lo conjugan, chicos? Wash. What do you say? Wash. Washes. All right. Fax termina con X. Los que terminan con X, ¿qué pasa? Vean aquí, los que terminan con X se le agrega ES. Entonces, tenemos fax, faxes. Luz termina con S, con el sonido de S, luz. Entonces es luces. Enjoys
tells. What about see? Nada más le agregamos la S, ¿no? Sees. Visit, lo mismo, solo le agregamos la S. Visits. Try. Aquí sí tenemos que hacer ajustes. Cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES. Tries. Lock, que es cerrar con llave. Locks. Wonder, que es preguntarse. I wonder if you work. Me pregunto si tú trabajas. I wonder, wonders. Fix, fixes. March, anybody? March, marches. All right. Ask, asks. Say, hay una Y, pero antes del Y hay una vocal, entonces nada más es says, says. Play, igual aquí, plays. Catch, catches. Ok, Zaira, catches. Sit. Ahí, ¿qué pasa? Pues nada más le agregamos la S. Sits, muy bien. Next, dance, dances. Long, long que quiere decir añorar. I long, longs. Ok, Zaira. Next, go, goes. Next one. Reply, reply es contestar, ¿ok? Reply funciona como sustantivo y como verbo. Entonces, replies. Feel, feels, feels. Match, matches. Y work, works. Ujú. Ok, vamos a darle clic al ejercicio. Vean, chicos, aquí me faltó una S. En lugar de decir washes, yo dice wajes, pero me faltó una S. Washes. En la de tell, esta sí está bien, no las tiene que marcar en rojo, tells. En la de sí, sees, también la tiene que poner bien. No sé por qué lo puso mal, están bien las palabras. Wonder, wonders. El que haya puesto estas rojitas no quiere decir que las palabras estén mal. Las palabras están bien. Es solo cuestión de la clave del ejercicio. Vean, tenemos tells, está bien, es un verbo que está bien conjugado. Wonders también es un verbo que está bien conjugado en presente simple. Sits es un verbo que también está bien conjugado. El único que no está bien escrito de todos estos es este. ¿Por qué? Porque me faltó la S, es washes. Pero todos los demás, tanto tells como sees, como wonders, como sits, están bien conjugados en presente simple. Ahí puede haber un error de la clave.
Okay, guys, remember that you are going to use these verbs when you are introducing someone in the integrative forum. So let's go back to the presentation. Now let's continue with vocabulary to describe physical appearance. Physical appearance, so let's see. I'm going to paste it in the chat. Let's give a click. And we have an exercise like this. It says describing people. We have some characteristics of these people at the top, like straight eyebrows, blonde, belt, beard, wavy, mustache, and curly. Straight es un sustantivo. Straight quiere decir lacio. Eyebrows quiere decir cejas. Blonde, rubio. Belt, calvo. Beard, barba. Wavy, chino. Mustache means bigote, and curly means chino. Wavy es quebrado. Mustache es bigote y curly es chino. So, straight. Who has straight hair in the picture? ¿Quién tiene cabello lacio en la foto? So this is the first row of people. This is the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, and the eighth. The girl in green. The girl in green, nos dijeron ahorita en el chat, the girl in green has straight hair. Okay. Okay, guys, we have 1 minute of this session. Remember that we can come back for the second part of the session with the same link. Okay, what about eyebrows? Who has nice eyebrows? Anybody? I think it's the lady in yellow. The lady in yellow has nice eyebrows.